Maulid pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap kita mengingatkan agar seluruh para hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar memasang niat untuk pada malam hari ini agar apa yang antum ajarkan insyaallah diberikan pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة بالقبول تمام كل سوء من سن الشأن ظهرنا باتنا في ديننا الآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خيرنا ولا بنا من شيخنا ومعلمنا وذوق الجارين أجمعين أن الله يغفر لنا ذنوبنا وسرورنا ويشوف قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأن الله يفتح لنا بذكر وذكر رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكر مولد الكريم الشامل العظيمة أبا تأييد ونصرة وتسديد واستقامة وفرج الأجل لجميع أمة الإسلام ويدفع البلاء أن لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها ويلو من رشدنا وبركاتنا وسكنتنا وثبت عليك فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد وارزقنا حسن المتابعة لهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والإرادة والحركات والسكنات في جميع الأحوال والشؤون وفي ظهور في البطون يرزقنا سبحانه وتعالى حسن الاقتداء به وسر في دربه وشربه من شربه وانظر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلينا وإلى أهلنا وإلى أولادنا إلى دمنا وإلى درارنا وإلى من يولينا ويملأ قلوبنا بأنور الإيمان واليقين والمعرفة ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن ارتضاهم لقربه ويشرفهم بحقائق العبودية له المعدة الخالصة ويقينا الأسوأ سر ونجوى ويقينا بحقائق التقوى يسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته ويجعلنا سبحانه وتعالى وأهلينا وأولادنا وأصحابنا قرة أعين الله وجعلنا من أسر الناس بحق ذكر وذكر هذا النبي المصطفى ومن أسر الناس بقرب هذا النبي المصطفى ومن أسر الناس بحب هذا النبي المصطفى وجعلنا من أسر الناس بعناية هذا حبيب المصطفى وجعلنا من أسر الناس برضا هذا حبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في كل شان وآل في الدنيا وبرزخ الآخرة وجمعنا به في برز العدى وردا أن مجلنا سبحان الله الأوفى من الاجتماع به في برزخ والاجتماع به في العرش والاجتماع به على الحوض المورود والاجتماع به نمر على الصراط والاجتماع به دخول الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن الله بيسلو قلوبنا وأقوالنا ودورا باتنا شؤوننا كلها ويدفع عنا شرور كلها أعلى درجة الصالحين من أمته وجميع الصالحين وعلينا دعوة النبيين والمرسلين وآل كل منهم وتابعين بإحسان سلما نخل الجزاء اجمعنا بهم في مسكرمة وردا أن من غير سابقة عذاب ولا إتاب ولا فتنة ولا إساب وبناتك شف البلايا أن وجه المسلمين في دوائر الخفايا ويقبلنا الله على المزايا ولكن بخير السرايا واسلنا كل شيء ظاهرا وباطنا في الدار واختمنا بأكمل حسنى في خير رتبنا عافية وعلى من هو صالحون وعلى من هو صالحون وعلى ما تبي علم رب الرحمن الرحيم سالين لنا ولأمتي أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد
وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف ونفا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وقف المعاد واسرف وردا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نعل بحسنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل الله على محمد بك ربنا رضاك الأربعة يا ربي صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله بسم عليه الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا وسلم أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك ألقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك ألقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك ألقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك ألقى السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام على المشفع في القيامة. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك ألقى الأنبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك ألقى السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك ألقى الأنبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك ألقى الأنبياء.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه مالك الأطهار معدن سرك أسبابهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام عمات دينك أسبع لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما أدى حاد المودة يجل أشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الأبيب لدى المعد إلا وأضاء والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعشوا وأذأب رانا صلى الله عليه فتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل رب الرضوان صلى الله عليه قال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان صلى الله عليه لا أوصف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم
سقفونا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعين روس المحضر والعين روس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحدد والعطاس الحدد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجميع الوالي وجميع الوالي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف الله يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه النبي بجاه النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف الله يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تعرف يا تعرف يا تعرف يا تعرف شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا
واستشرت أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى برودي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله عما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا سهلا قد طاب فيه المجلى حل الحنام دحلا صلى عليه مولانا أهلا به وسهلا قد طاب فيه المجلى حل الحنام دحلا صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه آيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه آيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا هذا الملاذ العظيم هذا الرؤوف الرحيم أتى بقلب سالم صلى عليه مولانا ذو العظيم هذا الرؤوف الرحيم أتى بقلب سالم صلى عليه مولانا
صلى عليه مولانا نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا بحقه يا سلام وفرت لي علي كرام وصحبه بالختام صلى عليه مولانا بحقه يا سلام وفضل عليك كرام وصحبه بالختام صلى عليه مولانا نور الهدى وبنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا نور الهدى وبنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه وقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إرسالا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لن تؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه قد بشروا وقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع أنا قد لا أدوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول نادي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن طهرنا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد اللهم صل كيف وسلم تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم يا ولا غيركم سواكم لو من بالمحبة
أحب علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس في المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم كلما زادني بهواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحدي ماضي قلت والله أنا بهواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله تعالى دوها الكافي نبي محمد نبي كافي agama Islam agama kami kitab Al-Quran pedoman kami Asy'ariyah akidah kami Syafi'iyah mazhab kami Ahlus Sunnah ajaran kami Dia ulama amalan kami Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah sahabat Nabi idola kami keluarga Nabi kecintaan kami para ulama panutan kami umat Islam saudara kami para tengku guru kami para habaib panutan kami menuju ridha Tuhan kami hingga akhirat bawalah kami Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal Kafi alhamdulillah ilmu fikih syariat kami ilmu tasawuf sucikan kami ilmu tauhid yakinkan kami salawatan minuman kami anwarul habib wadah kami anak majelis sebutan kami ahlus sunnah jiwa kami salawatan sampai mati Allahul Kafi Rabbunal Kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah
merah putih kebanggaan kami. NKRI harga mati. Allahul kafi Rabbunal kafi wasadnal kafi wajadnal kafi kulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi kulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما بدا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وابن هاشم الكريم شأم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه يدعى حكيما شانه قد يتلازل بذلك شانا صلى الله عليه. وقد أصول المصطفى حتى ترى بسلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه كشف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي عوانا صلى الله عليه. فإنما أملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه وبها أطلت ومن رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. من في بطنها فاستبشرا ودنا المخاطب أسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد مشفع حانا صلى الله عليه. إلى فجر أبرز الشمس الأولى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
رسول الله عم كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نور لسانك أفنى مشركين وبنا شركين تصدى وعدنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأربع يا إمام الرسالة يا رسول الله ما به العبد تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد الطرى وآله وصحابه من سنجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim. beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'i salihin min bariyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa farrid bifadlika wa minnatik. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait selaku tuan rumah yang telah menyediakan tempat bagi kita untuk membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya muliakan Al-Habib Fahmi Assegaf selaku pimpinan Majlis Anwarul Habib. Kemudian orang tua kita Walid Abdurrahman bin Junaid Assegaf, para asatid, para tengku, Tengku Syibral Malasi, Tengku Rizki Asril, Al-Ustaz Rizal Ihsan LC, kemudian Tengku Arizar Lian, dan para habaib, para tengku yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Langsung saja kita menuju kepada ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Tengku Rizki Asril, kemudian Al-Ustaz Rizal Ihsan LC, dan diakhiri oleh Al-Habib Fahmi Assegaf. Kepada guru-guru, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penghormatan saya yang pertama yaitu kepada ahli bait, yang mana oleh ahli bait sudi kiranya telah memuliakan kita dan juga telah memberikan tempat yang layak untuk kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala hajat daripada ahli bait, dan juga semoga Allah Ta'ala panjangkan umur daripada ahli bait. Kemudian ta'zim wal ikram kepada orang tua kita bersama, yaitu Walid Abdurrahman bin Junaid Assegaf
Semoga Allah Ta'ala juga panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala sehatkan beliau, Allah Ta'ala juga mudahkan segala hajat-hajat beliau. Dan juga untuk guru kita bersama, yaitu pimpinan daripada Majelis Anwarul Habib, yaitu Al-Habib Fahmi As-Segaf. Juga kita doakan kepada beliau, semoga Allah Ta'ala mudahkan dakwah beliau, Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala mudahkan segala hajat-hajat beliau. Dan juga penghormatan saya kepada seluruh guru-guru, tengku-tengku, ustadz-ustadz yang mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum semua. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat Majelis Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita telah sampai kepada malam yang ke-19. Alhamdulillah masih dengan begitu semangatnya kita diberi kesehatan oleh Allah, dan juga semoga kita bisa selalu tetap diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa sampai kepada malam 40 malam. Mungkin pada malam ini saya akan sedikit berbicara mengenai tentang masalah sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai tentang masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah dituliskan di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, di sini ada ditulis, yaitu kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin yaghishu minha. Yang mana di sini ditulis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika masa kecilnya Nabi mengembala kambing. Yang mana yang dikembalai oleh Nabi adalah kambing-kambing daripada kambing ahli orang-orang yang ada di kota Mekah. Jadi kehidupan Nabi sewaktu kecil itu bukan seperti kehidupan kita yang sekarang. Kehidupan kita yang sekarang mungkin kita sudah dibiayai oleh orang tua kita dengan segala harta yang mewah, dengan kebutuhan yang cukup. Tetapi tidak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika Nabi masih kecil, di sini ditulis dengan sigharihi, pada ketika Nabi kecil. Berarti waktu ditulis dengan sigharihi itu bukan daripada usia Nabi capai kepada balik. Berarti mulai Nabi masih kecil, Nabi sudah yang namanya bekerja. Apa pekerjaan Nabi di saat waktu kecil? Itulah dia mengembala kambing. Tahu mengembala kambing? Mengembala kambing itu berarti kalau bahasa kita ngangon kambing. Ataupun kalau bahasa Acehnya merabe. Bahasa Acehnya merabe. Jadi suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut yang mungkin bagi kita itu adalah satu pekerjaan yang sangat yang sangat jelek, yang sangat buruk. Ya kalau dibilang hina mungkin enggak terlalu hina, karena binatang yang dijagain itu adalah binatang yang memang halal untuk kita makan. Tetapi apakah layak daripada seorang nabi yang saat ini kita agung-agungkan, saat ini kita muliakan, tetapi nabi bekerja, yaitu pekerjaannya adalah mengembala kambing. Tapi kita sekarang ini berbicara daripada masa lalunya nabi. Seorang nabi saja Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dengan pekerjaan yang seperti itu. Tetapi apakah kita sekarang umat daripada umatnya Nabi Muhammad cukup dengan cukup dengan tidur-tidur aja di rumah, besar-besarin badan aja di rumah, melainkan tidak mau untuk berusaha kita membantu orang tua kita. Kita berusaha untuk mencari nafkah kalau seandainya kita sudah punya istri, kita sudah punya tanggung jawab. Jadi itu semua bisa menjadi satu pelajaran untuk kita, yang mana pekerjaan tersebut selayaknya semua pekerjaan itu adalah semua pekerjaan yang mulia. Kenapa?
tinjau daripada masa kecilnya Nabi. Nabi sendiri masa kecil sudah diawali daripada yang namanya kesusahan. Jadi kesusahan yang ada pada Nabi itu berbeda dengan kesusahan kita. Mungkin kesusahan kita dengan diberi cobaan seperti itu, mulai dari masa kandungan Nabi Muhammad udah ditinggal oleh ayahanda, kemudian Nabi baru berusia masih kecil sudah ditinggal oleh ibunda. Mungkin kalau kita di posisi seperti posisi Nabi, enggak mau itu yang namanya ngangon kambing, enggak mau itu yang namanya bekerja. Kenapa? Karena petimang, apa bahasa Indonesianya kalau petimang? Mempertahankan ego, mempertahankan egois kita yang mana masa aku ini mengembala kambing, enggak boleh kayak gitu. Jadi bagaimana? Berarti usaha terus. Usaha yang mana usaha tersebut selama kita masih usaha yang tidak membawa kepada sesuatu perbuatan yang diharamkan, maka perbuatlah usaha tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Dikarenakan kalau kita tinjau dengan kehidupan kita sekarang dengan masa kehidupan Nabi SAW di masa dahulu, itu sangat jauh-jauh berbeda. Tetapi dengan adanya dengan adanya sejarah, dengan adanya cerita pada masa Nabi dahulu, itulah yang bisa kita jadikan sebagai pedoman kita, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran kita. Bagaimana ketika kita diberikan oleh Allah kepercayaan daripada orang tua kita dengan harta yang cukup, dipercayai oleh Allah kepada orang tua kita yaitu dengan harta yang melimpah, maka jangan pernah untuk kita meninggikan diri kita, yang mana menyombongkan diri kita, yang mana kita tidak mau membantu kawan-kawan kita yang sedang dalam keadaan kesusahan, kawan kita yang sedang berada membutuhkan yang namanya bantuan. Jangan. Jadi bagaimana? Maka kita menolong sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pada waktu kecil pekerjaannya adalah mengembala kambing. Untuk apa Nabi Muhammad mengembala kambing? Sebegitu susahnya Nabi Muhammad pada waktu itu, Nabi Muhammad mengembala kambing untuk bisa menghidupkan dirinya. Jadi Nabi Muhammad mengembala kambing, yang mana kambing yang dikembalai itu adalah kambing daripada orang-orang kota Mekah, sehingga ketika mengembala kambing diberikan hujrah, diberikan ongkos, diberikan biaya, yang mana biaya tersebut, dengan biaya tersebutlah Nabi Muhammad bisa hidup dalam keadaan berkecukupan. Mungkin kita sekarang lebih daripada berkecukupan, melainkan untuk bersalawat kepada Nabi pun enggan rasanya, ataupun bukan bersalawat kepada Nabi, untuk berbuat perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala saja mungkin kita merasa berat badan kita. Kenapa? Karena mungkin daripada harta yang kita dapati itu adalah harta yang memang mungkin itu daripada harta-harta yang subhat, sehingga apa? Memberati diri kita ini untuk beribadah dan juga taat kepada Allah Ta'ala. Maka peliharalah diri kita daripada perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan juga bergiatlah, rajinlah kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, supaya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk harta, dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, dalam bentuk segala macam, supaya bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang tua kita yang telah membiayai kita pada supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berbakti kepada orang tua kita. Mungkin hanya sekian daripada saya, dan mungkin akan dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, keberkahan umur. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentramkan hati dan jiwa kita, disembuhkan kita dari semua penyakit-penyakit yang ada, dan semoga kita diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kepada Sayyidina wa Habibina Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian, kepada ulama tabi'in dan tabi' tabi'in, ulama mutaqaddimin beserta ulama mutaakhirin. Yang kami muliakan sahibul bait yang telah menyediakan tempat, menghidangkan makanan dan sebagainya. Kita doakan semoga sahibul bait sekeluarga diberikan keberkahan umur dan rezeki, dilimpahkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami muliakan ayahanda kita, buya kita, tuan guru kita, ayah kita, yaitu Walid Abdurrahman bin Junaid As-Segaf. Dan yang kami muliakan tuan guru kita, guru saya, Syekhul Masyayikh Habib Fahmi As-Segaf, pimpinan Majlis Anwarul Habib. Kita mendoakan semoga kedua tuan guru kita, kedua ayahanda kita diberikan umur yang berkah, diberikan kesehatan yang luar biasa, untuk terus tetap semangat dalam memperjuangkan dan mensyiarkan agama Allah di muka bumi. Kita doakan semoga kedua ulama kita ini diberikan keberkahan umur dan rezeki. Dan yang kami muliakan kepada seluruh para habaib, tengku-tengku, abu-abu dan para alim ulama, ustad-ustad beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami muliakan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa nasihat. Mudah-mudahan nasihat yang akan kita dengarkan bermanfaat untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah seorang hamba Allah yang sangat mulia. Allah memberikan kehebatan-kehebatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hal-hal yang luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar dalam sangat bagus daripada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi uswatun hasanah, karakter yang baik, contoh yang sangat terbaik, akhlak-akhlak yang sangat mulia, luar dalam baik, inner beauty dan out beauty. Begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya saja wajah yang sangat ganteng dan rupawan, bahkan ulama-ulama sepakat bahwa manusia yang paling terganteng di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu ada Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya kita jangan tergiur dengan para tokoh, artis-artis yang ada di luar sana. Orang-orang yang kita idolakan hari ini belum tentu terbaik menurut agama kita. Apalagi ada artis-artis Korea, artis-artis Bollywood, Hollywood dan sebagainya. Kita melihat mereka kekar dan gagah, ganteng dan perkasa dan sebagainya. Namun ternyata kita lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ganteng, jauh lebih tampan, gagah dan perkasa. Luar biasa hebatnya. Allah berikan berbagai macam keahlian-keahlian dan mukjizat-mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi dan para rasul yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ingin mencontohkan Rasulullah, tidak akan pernah kita sanggup meneladani kisah-kisah Rasulullah yang begitu agung. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya tampan dan awet muda, walaupun tidak kena skincare, MS Glow dan sebagainya. Namun Rasulullah dipermak, dibuat hebat, dibuat tampan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan seorang pemimpin negara. Beliau adalah presiden. Beliau juga adalah pemuka agama, ulama terbaik sepanjang masa. Semua ilmu Allah berikan kepada beliau. Beliau hanya berguru kepada malaikat Jibril alaihi salam. Namun ternyata ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah melebihi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh profesor dan doktor yang ada di dunia. Luar biasa ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah lah kita belajar bahwa akhlak sangatlah tinggi melebihi ilmu yang ada. Sehingga Rasulullah mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab jauh lebih tinggi daripada ilmu. Apalagi ilmu yang tidak diamalkan. Apalagi ilmu yang hanya didengar-dengar saja, tidak diamalkan. Maka sangat beruntung orang seandainya punya ilmu dan ilmu tersebut diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sungguh sangat mulia orang tersebut memiliki adab dan juga memiliki ilmu, dan keduanya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Maulidir Rasul atau Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita belajar ittaqillaha haitsuma kuntum, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, baik tersembunyi ataupun terang-terangan,
kita harus selalu menanamkan ketakwaan di dalam diri kita, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah sirra wa alaniyah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga belajar untuk selalu mengajarkan anak-anak kita salat. Apalagi dunia sekarang sudah tua, sudah rabun. Begitu banyak maksiat-maksiat yang terjadi di akhir-akhir ini. Berapa banyak orang-orang yang pada zaman hari ini ada yang berzina, ada yang meminum khamar, ada yang berjudi, ada judi manual, ada judi online dan sebagainya. Kita harus mencontohkan akhlak Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Betapa takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bangga kita menjadi umat Rasulullah sedangkan maksiat masih tetap terus kita lakukan. Salat kita tinggalkan, gosip-gosip tetap terus berjalan. Kita menghina para sahabat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Karena kata Rasulullah, sahabat adalah bintang laksana yang menerangi dunia. Maka setiap kita harus mencari ilmu, mencari ulama, menuntut ilmu kepada mereka, hadir kepada tengku-tengku dan abu-abu yang Allah berikan ilmu yang sangat luas. Ini merupakan salah satu contoh dan suri teladan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah Rasulullah juga adalah menghormati guru dan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun pekerjaannya sebagaimana yang telah disebutkan oleh guru kita tadi, dari kecil mengembala kambing, tapi tidak pernah luntur adabnya kepada orang tua dan guru-gurunya, khususnya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Betapa hebatnya Rasulullah. Beliau ahli dalam berbagai macam, beliau ahli dalam berbagai hal, tapi adabnya tetap nomor satu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak mencontohkan Rasulullah baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala atqa khalqillah wa ala ahabbi khalqillah wa ala athani khalqillah سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. أما بعد، حبايبنا من الكرام،
al-asatidz, al-a'izzah, para tokoh masyarakat yang berhadir pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan nikmat kepada kita, walaupun seringkali Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, in kuntum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan tambah nikmat tersebut. Kalau kalian kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki azab yang sangat pedih untuk hamba-hambanya yang kufur atas nikmatnya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berhadir di dalam majelis maulid yang insyaallah kita duduk di tempat yang mulia, kita hadir bersama orang-orang mulia, kita hadir di waktu yang mulia. Insyaallah kemuliaan demi kemuliaan Allah taala jadikan semua yang hadir orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita menjelaskan bagaimana akhlak daripada para ulama kita, bagaimana akhlak daripada para salafun salih kita, yang dimana hati mereka terpaut dengan baginda Nabi Muhammad, dan orang-orang yang dimana diri mereka terikat dengan baginda Rasulullah, yang dimana hati mereka terpaut dengan baginda Nabi Muhammad, maka niscaya perkataan mereka akan mirip dengan perkataan baginda Rasulullah. Gerak-gerik mereka akan percis sebagaimana gerak-geriknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan bagaimana kisah kemarin tentang Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Ibn Abdurrahman As-Saggaf, yang dengan seorang yang naik taksi. Ceritanya tidak perlu diulang. Sudah kemarin sudah. Tapi akhlak yang beliau miliki, akhlak yang dimiliki oleh Habib Abdul Qadir yang kita sebutkan kemarin adalah bukan akhlak yang bersumber hanya dari beliau saja. Akan tetapi akhlak tersebut memiliki sanad keagungan, sanad hidayah, sanad taufik daripada guru-gurunya beliau sampai kepada gurunya beliau, sampai kepada gurunya beliau, sampai kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana di antara guru-guru beliau terdapat guru-guru yang mulia, yang dimana mereka semua hatinya, jiwanya mereka telah mereka korbankan untuk baginda Nabi Muhammad, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang ada pada diri mereka semuanya tentang baginda Rasulullah. Cara jalan mereka, cara makan mereka, cara minum mereka, semua mereka kepengen ikut baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, salah satu daripada dalam sanad kemuliaan ilmu para ulama, seorang yang mutawadhi'in, seorang ulama besar daripada negeri Uredah, Hadramut, Yaman. Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas pada saat tersebut beliau punya anak baru. Anak pertama beliau lahir, Al-Habib Husain ibn Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Tatkala lahir putra pertamanya beliau, semua orang datang kepengen memberikan tahniah, kepengen memberikan selamat kepada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas akan lahirnya putra pertama beliau. Sampai kemudian datang daripada orang-orang Tarim. Tadi kita nyanyi ya Tarim, ya Tarim. Penduduk Tarim datang ke negeri Uredah untuk memberikan selamat tahniah kepada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas akan lahirnya putra beliau Al-Habib Husain. Sampai di negeri Uredah, para jamaah tidak tahu di mana rumah Habib Umar. Nyari rumah Habib Umar tidak ketemu. Sampai kemudian nanya sama tetangga. Kiri kanan, mana rumah Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Tetangganya ngomong, ngapain pergi rumah Umar Abdurrahman Al-Attas? Uyus, tidak pakai Habib sudah. Ini orang memang tidak mau menghormati Habib Umar, tidak pandai menghormati ulama. Ngapain rumah Umar bin Abdurrahman Al-Attas?
Ini orang tadi mengatakan beliau adalah guru kita orang. Beliau adalah ulama besar. Beliau baru punya putra pertama, maka kami pengen pergi ke rumahnya beliau untuk mengucapkan selamat tahniah kepada beliau atas lahirnya putra pertama beliau. Sehingga tetangga tersebut mendengar ucapan daripada orang talim tersebut, dia katakan, baru punya anak pertama aja sudah pengen pakai ngucapin selamat pula antum ini. Saya ini baru aja, saya punya keledai, baru lahir anaknya. Ucapin selamat sama anak keledai saya. Anak keledai saya lebih manfaat daripada anaknya Habib Umar. Subhanallah. Ini orang kurang ajar sama ulama. Dia bilang apa? Anak keledai saya lebih manfaat daripada anaknya Umar Abdurrahman Latos. Itu bayi tidak bisa ngapa-ngapain. Anak keledai saya bisa angkat barang, bisa nanti kalau besar bisa kerja. Sampai akhirnya ini penduduk Kota Tarim kesel. Mendengar ini ada orang kurang ajar sama ulama. Ketika ditunjukkan rumahnya, sampai di rumah Habib Umar Ibn Abdurrahman Latos. Habib Umar memang orangnya buta. Beliau buta mati, akan tapi batinnya terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hadir para jamaah daripada Kota Tarim dalam keadaan muka yang kesel, bisa bayangin antum mau pergi ke rumah guru, terus guru antum dijelekin sama orang. Sampai rumah Habib Umar, kata Habib Umar mengatakan bahwasanya, hai jamaah, apa yang membuat engkau datang kemari dalam keadaan wajahmu kesal begitu? Kata beliau, Habib Umar, tadi kami datang kemari nanya sama tetangganya antum, tapi jawabannya kurang ajar. Dia jawab apa? Dia jawab katanya keledainya baru lahir anak, anaknya lebih manfaat daripada anaknya antum. Habib Umar tanpa memikirkan perkataan daripada tetangga tersebut, coba lihat akhlak yang luar biasa daripada para ulama kita, yang dimana diri mereka mengorbankan jiwa dan waktu mereka untuk baginda Nabi Muhammad, untuk niru Rasulullah. Tatkala mendengar jawaban tersebut, mendengar jawaban daripada tetangga tersebut, Habib Umar langsung katakan, keledainya yang hamil kemarin udah lahir? Habib Umar malah nanya, keledainya udah lahir? Nah, Habib udah lahir. Astagfirullah, anak tetangga macam apa? Saya punya tetangga keledainya lahir, saya tidak mengucapkan selamat. Ayo ambil semuanya, bawa kopi, bawa semuanya, bawa hadiah-hadiahnya antum. Akhirnya berangkat semuanya dengan Habib Umar bin Abdurrahman Latos ke rumah tetangganya. Sampai di rumah tetangganya, ini tetangganya ngelihat, wah, Habib Umar datang bawa rombongan pula ini. Mulai takut, ini mau dipukul atau mau diapa? Sampai Habib Umar mengatakan, tahniah, selamat. Kata Umar, mohon maaf, saya tetangga yang kurang ajar. Saya punya tetangga, punya keledainya baru lahir, saya tidak mengucapkan selamat. Kami datang untuk mengucapkan selamat kepada keledai antum. Kemudian Habib Umar mengangkat tangan dan doakan, mudah-mudahan keledainya antum bisa manfaat untuk antum. Mudah-mudahan keledainya antum bisa membantu pekerjaannya antum. Mudah-mudahan keledainya antum diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melahirkan keturunan keledai-keledai yang banyak memberikan untungan untuk dirimu. Didoakan dengan doa yang luar biasa oleh Sayyidina Habib Umar Ibn Abdurrahman Latos, tanpa ada kesal sedikit pun. Min akhlak. Coba tengok akhlak apa yang ada pada para ulama kita. Dihina mereka, akan tetapi subhanallah, yang mereka bawa adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Habib Umar kemudian masuk ke dalam rumahnya, ayo kita buat maulid. Buat maulid pakai apa? Buat maulid, baca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad, untuk doakan anak keledai daripada anak tetangga tersebut. Sehingga esok harinya, orang yang tadinya membenci Sayyidina Habib Umar Ibn Abdurrahman Latos, gara-gara akhlaknya, besok beliau datang ke Habib Umar, dia minta maaf ke Habib Umar, sehingga menjadi muridnya Habib Umar, bahkan disebutkan menjadi murid terbaiknya daripada Habib Umar. Lihatlah bagaimana sholawat pada baginda Rasulullah. Kedekatan akhlak baginda Nabi Muhammad bisa merubah seseorang bahkan yang paling buruk menjadi yang baik. Kita 40 malam keliling. Kalau boleh, kalau ikutkan kita punya akhlak zaman sekarang, tidak cukup 40 malam, rasanya 40 tahun. Tapi saya buat 40 malam pun rasanya sekarang udah mulai kendor. Buat 40 tahun, Beb, minta maaf Beb, izin selamanya pindah dari Kota Langsa. Takutnya pindah dari Kota Langsa. 40 hari kita buat berturut-turut untuk mengubah akhlak kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan yang buruk punya akhlak buruk, habis arba'in insya Allah akhlaknya menjadi baik insya Allah. Berkat salawat dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita pengen adalah dengan hadir, duduk, ngambil keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ubah seluruh hidup kita, ubah akhlak kita, ubah keluarga kita, menjadi orang-orang yang bisa dekat akhlaknya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang setiap hari sholawat dengan baginda Nabi Muhammad dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan dia ridha kepada baginda Nabi Muhammad, maka lesannya akan diberikan nikmat oleh Allah, bisa meniru lesan baginda Nabi Muhammad dalam berbicara. Tangannya bisa meniru tangan baginda Nabi Muhammad dalam bermuamalah. Kakinya bisa meniru baginda Nabi Muhammad dalam berjalan ke tempat-tempat yang baik. Maka jangan salahkan kalau umpama anakmu bermaksiat, anakmu susah diatur, sedangkan engkau tidak pernah mengenalkan sosok baginda Nabi Muhammad kepada putra-putrimu. Apa yang kau harapkan? Engkau harapkan mereka mengikuti tren daripada orang-orang kafir. Berapa banyak di rumah-rumah kita sekarang yang dimana sunnah baginda Nabi Muhammad sudah ditinggalkan, akan tetapi sunnahnya orang-orang barat, sunnahnya orang-orang kafir lebih dialu-alukan. Sunnahnya baginda Nabi Muhammad bahkan jangankan anak, orang tua pun tidak tahu. Tapi sunnahnya orang kafir, wah tahu semuanya. Sekarang orang kafir lagi mau pakai baju apa? Trennya apa? Oh, update semuanya. Bukan tidak boleh mengikuti zaman, akan tetapi mesti engkau ketahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad lah yang akan menyelamatkan engkau di dunia dan akhirat. Tanpa ada baginda Rasulullah, tidak bakal selamat kita. Maka kita kepengen niru akhlaknya baginda Nabi Muhammad duduk di majelis maulid. Disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Labshi, Mashi kama majma'al maulid tujallil gurub, dhawagat taubatik ya asi idha bata tub, dhawagat aubatik ya syarib idha bata ub, dhalwagat la syakka tughfar boh jami'at dhunub. Kata beliau oleh Habib Ali bin Muhammad Labshi, dalam kasidahnya beliau menyebutkan bahwasanya Mashi kama majma'al maulid tujallil gurub, tidak ada yang lebih hebat daripada perkumpulan semisal perkumpulan solawat, majelis ilmu dan solawat baginda Nabi Muhammad. Tujallil gurub, mendekatkan yang jauh. Yang jauh bisa menjadi dekat, yang buruk bisa menjadi baik berkat baginda Nabi Muhammad. Dzal waqt taubatik ya asi idza batatub. Ini adalah waktu taubatmu wahai orang yang bermaksiat. Kalau engkau ingin bertaubat kepada Allah di majelis maulid, di majelis baginda Nabi Muhammad, kalau engkau punya dosa, maka minta ampun sama Allah dalam majelis tersebut. Dawaqat aubatik ya syarib idza bata'ub. Orang-orang yang melampaui batas, yang keluar batas, kalau engkau pengen kembali kepada Allah, sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Dzal waqt dzal jama' la syakka tughfar bi jami'ad dzunub. Perkumpulan semisal perkumpulan ini, kata beliau, la syak, tanpa ada keraguan, tughfar bi jami'ad dzunub, akan mengampunkan semua dosa-dosa kita insyaallah. Dengan keberkahan baginda besar Nabi Muhammad, kita berharap supaya lesan kita dijadikan lesannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan mustahil kemudian kita meniru akhlaknya baginda Rasulullah. Mulai pelajari akhlak sejarah baginda Nabi Muhammad. Mulai cari tahu tentang baginda Rasulullah. Mau tunggu umur berapa baru bisa kenal Nabi Muhammad? Mau tunggu umur berapa baru mau coba kenal baginda Rasulullah? Baginda Nabi Muhammad tadi disebutkan memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Semua kehidupan baginda Nabi Muhammad, dari kecil sampai besar, tidak ada yang sia-sia, semua bisa engkau ambil faedah. Semua, bahkan Nabi Muhammad tadi disebutkan pengembala kambing. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana kekuatan seorang muslim adalah ketika dia mau bekerja, bukan kaum rebahan. Begitu datang corona ngerasa paling berjasa. Saya berjasa Beb dengan corona, kenapa? Rebahan di rumah aja dianjurkan pemerintah sekarang. Akhirnya di rumah aja tidak mau kerja. Orang tua pontang-manting nyari nafkah, engkau tiduran aja main game. Bukan umat Nabi Muhammad. Tak biru baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya akhlak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya akhlak yang bisa dijadikan panutan. Dulu orang-orang Mekah ketika bersama baginda Rasulullah dalam perang Badar, mereka mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah al-anhum. Ya Rasulullah, laknat mereka orang-orang kafir ya Rasulullah. Udah tidak tahan ngelihat musuh-musuh kafir, laknat mereka ya Rasulullah. Apa yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad? Baginda Rasulullah mengangkat tangannya mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah sama kaumku ya Allah, mereka enggak tahu. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, kami suruh doa engkau laknat mereka ya Rasulullah, kenapa pula doa kasih hidayah? Macam bertolak belakang. Kami minta engkau agar engkau laknat mereka supaya mereka hancur. Kenapa engkau mendoakan mereka supaya dapat hidayah? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ma bu'ithu sabbaban wala la'anan wa inna ma bu'ithu
rahmatan lil alamin. Sabda baginda Rasulullah, aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencela dan sebagai pelaknat, tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ayolah hadirin, kepada musuhnya Allah, kepada musuh-musuhnya Allah, baginda Nabi Muhammad menunjukkan rahmat yang begitu luar biasa. Maka bagaimana dengan orang mukmin yang setiap malam antum hadir, setiap malam antum solawat pada baginda Rasulullah, menunjukkan cintamu kepada baginda besar Nabi Muhammad, maka insya Allah la syak, maka tanpa ada keraguan insya Allah rahmatnya baginda Nabi Muhammad yang maha luas masuk ke dalam hati kita insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah Subhanahu wa taala, luaskanlah rahmat baginda Nabi Muhammad dan masukkanlah rahmat tersebut ke dalam setiap hati kami yang hadir. Masukkan rahmat tersebut ke dalam setiap sanubari yang hadir. Masukkan rahmat tersebut ke dalam setiap putra-putri kami. Masukkanlah rahmat tersebut kepada setiap abah-abah orang tua kami. Masukkanlah rahmat baginda Nabi Muhammad tersebut kepada seluruh orang yang hadir, tetangga, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kabulkan ya Allah, mudah-mudahan dengan rahmat tersebut Allah taala merahmati kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولك تشرت لنعت من أوصف وتحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح سفوة ربنا وهدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاري وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين والسعيا في جمعنا هانان بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. هذه آية كرسي وثلاثة من سورة الإخلاص مدد أجرمك الله. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء لك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اتم بهذه فضلك وجودك ثواب ما قرانا من مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل بيته وذريته وصحبه أجمعين. خصوصا منهم إلى رسولنا مجد الله من بإسافك مقدمة من ابن علي باعلوي وإلى مقدمة ثاني الشيخ عبد الرحمن محمد سقاف إلى ركب الأبي عبد الله بن بكر إدروس وابن أبو بكر بن عبد الله علي إدروس الأدني ثم على رسولنا الإمام فخر جرش أبو بكر بن سالم أخاكر بن سالم ثم على رسولنا الإمام قطب بن فاسم عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ الإمام عبد الله بارس ثم إلى ركب الأبي عبد الله بن الأدر وسولي وفراي ثم إلى ركب الأبي علي بن محمد الأبشي وفراي وسولي وفراي تلامذته ثم خصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببه إلى المرحوم جويا مرتوى بن عبد الله ثم إلى المرحوم كريا بنت كريوناوي ثم وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم خاصة ثم إلى روي والدينا ووالدكم وأمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعل نورنا سوة بين أيديهم وجعل جاب لهم من النار وستر لهم من النار واشتراء لهم من النار أبلغ من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم جميع الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم به إنك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم من خلفة الحسنة والأكيب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم الرئة والبشة والأمان والعفو والرضوان يا أنان يا منان يا من إذا سئل أنت وإذا استعينا. اللهم ارحم تضرعنا وجبر انكسارنا واقبل دعاءنا أختم بسهلة أعمارنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا وجعل خير كلامنا إن انتهاج لنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين علي يا أيوب وأمتنا علي يا مميت وبعثنا علي يا باعث وانفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada yang telah berhadir pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga hajat sahibul bait. Amin. Bapak Suyitno dan Ibu Misyam, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan cita-cita mereka berdua. Amin. Allah taala jadikan putra-putrinya putra-putri yang saleh insyaallah. Saleh-saleh insyaallah. Yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Esok malam insyaAllah di Masjid Rahmah Payah Tunong. Dan insyaAllah salat berjamaah di Masjid Rahmah juga. Malam besok terbuka untuk umum. Setiap malam terbuka untuk umum.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. Juga kita doakan kepada guru kita, istrinya beliau, Teguh Rizki, sudah jalan hamil 4 bulan, ya, 4 bulan, insya Allah mudah-mudahan, belum doa, ya insya Allah, ya, yang belum punya anak juga insya Allah punya anak, insya Allah, dan juga kepada beliau insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan, sehatkan anak beliau insya Allah, lahir dalam keadaan selamat insya Allah. Apapun anaknya insya Allah jadi putra yang putri atau soleh-solehan insya Allah, penyejuk mata untuk kedua orang tuanya insya Allah, penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad insya Allah, dijadikan ulama amilin insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ala hadini ila hadratin Nabi Fatihah. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، يأتي أقصى مرامي أهضم الشهود، وأرى باب السلام يا ذكي الجدود، يأتي أقصى مرامي أهضم الشهود، وأرى باب السلام يا ذكي الجدود، يا طراز الكون إني عشق مستهام مغرم والمدعو بلي يا بدر التمام، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، يا سراج الأنبياء يا علي الجناب، يا إمام الأنبياء إن قلبي زاب، يا سراج الأنبياء يا علي الجناب، يا إمام الأتقياء إن قلبي زاب، اسري ورضى عني أعطاني السلام، فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود، اصرف
الفجر طار سيدي والعمر ولا جنبي وصلي جود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا محمد وأنادي يا تهامي يا مدين الجود وأنادي يا تهامي يا مدين الجود صلوا على النبي محمد